السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا وقبل كل شيء نقدم النفس ديالي. أنا اسمي عادل الهزاد، صاحب وكالة أصفار في جنوب إسبانيا بمدينة طريفة. هذا الفيديو درته لأول مرة لأن لا الزبناء لا الأصدقاء ديالي كيطلبوا مني ديما نخبرهم بالجديد على الحالة وفوقاش إن شاء الله غتم فتح الرحلات البحرية بين إسبانيا والمغرب. كي يعطيوني اخبارات كيقول لك لا حقا قالوا لنا اواخر نوفمبر، هذا في دجنبر، هذا حقا في راس العام، هذا كنقول لهم داكشي راه ما كاينش منه حتى شي حاجه. حنا على اتصال دائم بالمسؤولين وحنا في عين مكان عندنا اخبار جيد وثيقه. دابا اللي كيقولوا حاليا بان ممكن في شهر مارس، ولكن مازال ما معروفش 100%. تتقوم ان شاء الله تكون واحد الزياره بالنسبه للحكومه الاسبانيه للمغرب ان شاء الله، وبعدها غادي يتم تقرير فتح الحدود بصفه نهائيه. والظروف الحاليه اللي كاينه اللي كنعيشوها ديال الوباء، الله يرفعه علينا والله يحفظنا جميعا ويحفظ الاسره ديالنا والامه ديالنا بصفه عامه. كنقول لكم كنأكد بان كيهضروا على شهر مارس، ولكن مازال داكشي ما بين قوسين، مازال ما بين قوسين حتى تم زياره ديال الحكومه المغرب، الحكومه الاسبانيه المغرب، وديك الساعه غيتخذ القرار بصفه نهائيه. وديما كنهضر على الحدود ما بين المدن ديال اسبانيا والمغربيه. مدينة بالنسبة للحدود ديال السبتة ومليلية هادوك حالة استثنائية، المسائل فيها غتتم بطريقة أخرى. العلم لله باش نكون معكم صريح. كنقول لكم كنأكد بأن إن شاء الله الحدود غد كيهضروا مؤخرا على شهر مارس. قبل شهر مارس راه ما كاين حتى شي حاجة وما غادي تكونش. ما كرهنا شيء. انا قلت لك انا صاحب وكالة الاصفار موجوده في طريفه وما كرهش نكونوا خدامين بحال الناس. ولهذا ما كاين حتى شي حاجه في هذه الساعه هذه. كنشكر الشكر الجزيل من هذا المنبر لا العائله لا الاصدقاء لا الزملاء اللي كيتصلوا باستمرار معايا ورافدين لي الهمسكن، رافدين لي الهمسكن كيقولوا الله يحسن لك العوان، وهذا وين هذا ما قدر الله، وما قدر الله كان، والحمد لله على كل حال. حنا صابرين والامور مازال ما كاين حتى شي حاجه للانسان زعما يقول بان راها 100%. ما كاين والو. بزاف الاخوان كنسمعوهم في اليوتيوب كيهضروا كيقول لك لا راه حقا راه قالوا نهار فلان فلاني غتحل، داكشي ما كاين منه والو، ما كاين منه والو. ان شاء الله بحول الله. انا بالنسبه للاصدقاء ديالي والناس اللي كيعرفوني وهذا المهم راه نديروا هذا الشيء هذا للجميع العامه باش يطلعوا عليه ويعرفوا الظروف اللي غادي تكون والتغيرات اللي غادي تكون والطريقه باش غتتم عمليه العبور. هذه اكيد غادي تكون تدريجيا، فهمتي، ولكن هاد المسائل هذه غادي نتكلموا عليها من بعد ان شاء الله ملي يكون عندي التدقيق ديال كل شيء. وما كنبغيش نتكلم لاول مره كنقول لكم انا كنسال في المساله هذه كنتحدث فيها، ونفس الكلام غادي نقوله بالاسبانيه والفرنسيه للناس اللي ما كيعرفوش اللغه العربيه، لان كاين بزاف ديال الناس ماشي ولا بد يعرفوا اللغه العربيه، وانا حاولت نتكلم المغربيه باش الانسان يفهمونا والناس تفهمنا كاملين، وهذا ان شاء الله. وتحياتي الخالصه اللي كيعرفني ولا ما كيعرفنيش من صميم القلب. وان شاء الله الا كان اي حاجه يمكن لكم تتصلوا بيا وتسالوني. انا غادي نكون جد مسرور ان شاء الله باش نجاوبكم بكل ثقة وشفافية، وما عندي مشكل في الشيء هذا، وبكل فرح إن شاء الله الرحمن الرحيم. تحياتي الخالصة، والله يدخلنا هذا العام بخير وعلى خير، وشكرا جزيلا. ومرة أخرى كنحيي الجميع، كنقول لكم الناس اللي كيعرفوني واللي ما كيعرفونيش، وإن شاء الله اللي ما كيعرفونيش غادي يعرفني إن شاء الله الرحمن الرحيم. وجزاك الله كل خيرا. وهذا الشيء كنديرو من عندي، من ديت راسي، و
لان الناس طلبوا لي واكدوا لي انني نخبرهم، وعلاش ما نديرش هاد الطريقه هادي، وراه درتها والله يسهل. وشكرا جزيلا وجزاكم الله خيرا. تحياتي الخالصة وأعناكم الله أمسية سعيدة. Muy buenas noches para todos. Los que me conocen y los que no, a mis amigos, mis clientes y mis familiares, antes de nada os deseo feliz año nuevo y que este año lo pasemos mejor que el 2020 y que tengamos mejor salud y podremos, o sea, desarrollar una vida normal dentro de las condiciones que estamos actualmente. Bueno, os comento. Primero me presento. Mi nombre es Adil El Hazzat. Soy agente de viajes. Llevo en el gremio más de 30 años. Tengo una agencia de viajes en el sur de España, precisamente en la ciudad de Tarifa. Este vídeo lo pongo por primera vez por petición de mis amigos y clientes, los que están siempre en contacto conmigo para saber novedades sobre la apertura de fronteras entre el Reino de Marruecos y España. Digo fronteras, pero vía marítima siempre. Y estamos hablando del puerto de Tánger, Ciudad, Tánger Med y Nador. Porque Ceuta y Melilla, este es otro asunto que depende de otras cosas más bien políticas que por el tema del coronavirus que estamos sufriendo todos. Vamos a ver. Les puedo asegurar que de momento no hay nada en concreto. No hay nada. Habrá una visita del gobierno español. Estaba prevista para el mes de noviembre. No se hizo. Y ahora mismo están hablando de que a lo mejor se hará el próximo mes de febrero. La fecha concreta no la tenemos. Después de esa visita, creo que se hablará del tema, seguramente, y intentarán llegar a una solución del modo y la forma de poder seguir con el tráfico marítimo de pasajeros y vehículos, porque el de mercancía sí que está funcionando entre Algeciras y Tánger Med. Estoy hablando ahora mismo del puerto de Tarifa, Tarifa Tánger y Algeciras Tánger Med para pasajeros, incluso Almería Nador, porque son los principales puertos que se van a abrir. Son puertos oficiales entre el Reino de Marruecos y España. Ceuta y Melilla es otro caso y eso también se solucionará. Habrán condiciones, me imagino, pero es otro tema. Ahí no voy a entrar. Nada más que os hablo desde la península y de Marruecos, del Reino de Marruecos. Ahora mismo no hay nada concreto. Se está hablando de una posibilidad a partir del mes de marzo, o sea, cuando ya haya terminado la visita del gobierno español en el Reino de Marruecos, llegarán a acuerdos bilaterales y encontrarán una solución seguramente a ese tema. Pero no hay nada seguro de momento. Pero os aseguro que una vez que se haga la visita ya tendremos las cosas más claras. Por eso mismo hago este vídeo para mantener informados a mis clientes, mis fieles clientes. Son muchos, gracias a Dios. A mis amigos y familiares que siempre están en contacto conmigo y que llevan años conociéndome. Y a todo el mundo. Yo estoy dispuesto a recibir, no sé, preguntas de cualquier tipo, pero en ese nivel. Tema de fronteras, de cuándo se van a abrir, qué novedad hay y todo eso, todo lo que conlleva ese tema. Por eso mismo hago este vídeo y aprovecho la ocasión de felicitar a todo el mundo
por un año nuevo lleno de amor, felicidad y salud. Y estar con los bienes más queridos y que nos sentamos mucho mejor. Gracias y hasta muy pronto. Un gran saludo de mi parte a todos ustedes. Un abrazo. Oui, bonsoir. Avant tout, bonne année à tout le monde. À ma famille, en principe, à mes chers amis et à mes chers clients. Je me présente, je m'appelle Adil El Hazat, j'ai une agence de voyage au sud de l'Espagne, à la ville de Tarifa. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent, mais de toute façon, je dois me présenter. Je suis dans le domaine depuis l'année 91, enfin presque 30 ans. Ma vidéo est due, si vous voulez, à cause d'une grande demande de mes clients, de mes amis, pour essayer de les informer sur les circonstances qu'on est en train de vivre ici en Espagne, au sud de l'Espagne, dans le domaine de la traversée maritime pour passagers et véhicules. Pour la marchandise, il n'y a pas de problème, il y a des camions qui font des va-et-vient tout le temps, du port d'Algeciras au port de Tangemet. Mais pour les ports de Tarifa, Tangéville, pour les passagers et véhicules, il n'y en a pas. Non plus pour le port d'Almeria, Nador, mais si pour Algeciras, Ceuta et Algeciras et Malaga, Melilla. Ces traversées-là, une fois à Melilla ou à Ceuta, on ne peut pas passer au Maroc, on peut juste rester dans les villes de Melilla et Ceuta. Les frontières sont fermées. C'est pour ça que je vous informe que pour l'instant, il n'y a rien de nouveau. C'était prévu, on avait prévu enfin une visite du gouvernement espagnol au mois de novembre dernier, mais qui n'a pas eu lieu pour des conditions de Corona et tout ça. D'accord? Et pour l'agenda de Sa Majesté le Roi et pour d'autres soucis. D'accord? Alors, notre problème pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas de bateaux qui font la traversée pour les passagers. Je parle toujours de port de Tarifa, Tangéville, Algeciras, Tangemet et de Almeria, Nador. D'accord? Il y a des bateaux qui viennent de l'autre côté, de l'autre sens, de Tangemet, d'Algeciras. D'accord? Pour le rapatriement, mais pas pour des passagers qui vont de l'Espagne vers le Maroc, il n'y a pas. Cela est resté clair. Je vais essayer d'être en contact avec vous dans les prochains jours, bien sûr, pour essayer de vous informer de toutes les nouvelles dont j'aurai accès, pour essayer de vous informer de toute nouveauté au niveau de ce sujet-là, bien sûr. D'après ce que je sais jusqu'à présent, c'est que après la visite qui a été changée de date du gouvernement espagnol au Royaume du Maroc, et c'est prévu pour le mois de février, il y aura une solution, bien sûr, mais rien de nouveau, il n'y a pas de choses concrètes pour le moment. Personne ne peut vous dire quand ni comment. D'accord? Je veux que ça reste clair. D'accord? On ne sait pas
quand exactement, ni comment on va le faire. D'accord? Et je veux que ça reste clair. Il y a des gens qui parlent et qui disent ah c'était prévu pour le mois de novembre, mais il y a d'autres qui disent non, c'est sûrement le mois de décembre, fin décembre, non, c'est le mois de janvier, mais je vous assure qu'il n'y aura rien avant le mois de mars. D'accord? Alors, restez chez vous, on n'a pas le choix. L'agence que j'ai à Tarifa est fermée. Mes collègues ne travaillent pas, on fait que des vols. D'accord? Voie aérienne, c'est possible, mais voie maritime, il n'y a pas moyen. C'est pour cela que j'ai mis cette vidéo. Comme ça, j'informe à tout le monde, à mes chers, les plus proches, et ainsi que tout le monde. Et je suis prêt à recevoir des commentaires ou des explications ou des questions par n'importe qui pour l'informer comment ça va être dès que j'aurai des nouvelles. Je serai clair et correct avec tout le monde. D'accord? Je suis dans le lieu exact. Je sais comment ça se passe. D'accord? Dès que j'aurai une bonne nouvelle, je vous informe. Même si elle est mauvaise, je vais vous informer aussi. D'accord? Comme ça, vous serez au courant de tout ce qui va se passer. D'accord? Mais je dois avoir des nouvelles avant tout. Pour l'instant, il n'y a rien de spécial, rien de concret. On parle, tout le monde parle, mais au niveau des gouvernements, il n'y a rien de sûr. D'accord? Ça, je vous le répète, il n'y a rien de sûr. On ne sait pas comment ça va se passer, quand est-ce qu'ils vont ouvrir les frontières, comment ils vont faire pour les traverser, les procédures qui vont suivre. On ne sait rien du tout. C'est pour cela que je vous dis sincèrement que une fois que j'aurai des nouvelles, je vais vous informer et je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous pouvez me poser. J'espère être à la hauteur de vous convaincre. Et je dirai toujours la vérité. Ça, c'est sûr et certain. Les gens ils me connaissent très très bien. Moi, avant tout, j'ai bien dit qui je suis, là où je travaille. Mon agence s'appelle South Europe Shipping. Elle se trouve à la rentrée de Tarifa, après le supermarché Lidl, 100 mètres après le supermarché Lidl, à votre droite, vous trouvez l'agence que je possède, l'agence de voyage. J'ai un tour opérateur et je suis dans le domaine presque 30 ans. Je suis sérieux, je dis la vérité et c'est ce qui compte. D'accord? Alors j'aimerais bien rester en contact avec vous, avec tout le monde. Je vous souhaite bonne année. Je vous dis en arabe, Allah yarfa alina al-waba, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les meilleurs vœux pour tout le monde. Et à très bientôt.